Hi everyone, I'm Dr. Andrew Gardella, and this is Mr. Christopher Hughes. And this is Ivana Faber. And we would just like to check in with you about a class coming up in Prague. Takže tohle je Dr. Andrew Gardella, tohle je Christopher Hughes. Mě znáte, já jsem Ivana Faber a chceme vás pozvat na úžasný klas v Praze, v České republice, Right Voice for You. There we go. So what's right voice for you? Well, what is right voice for you? What's your right voice, Chris? Right voice Does it is sound like this? It doesn't sound like that. right voice for you is allowing you to show up in the world as you and not trying to be or sound like anybody else. Takže co je vlastně Right Voice for You? Jak to zní? Chris říká, Right Voice for You je ten hlas, kterým vy můžete být ve světě, když se nesnažíte znít jako nikdo jiný, když jste sami sebou. So it's not about trying to sound better or learning any techniques or learning to do anything, but learning just to be comfortable even when you're not comfortable. Takže není to o tom znít lépe nebo naučit se nějakou techniku, ale je to o tom mít pohodlí a být pohodlný, i když nejste úplně pohodlní. There you go. So if it's something that interests you, come check it out. To je přesně ono. Takže pokud vás tohle zajímá, tak přijďte a podívejte se, jaké to bude. Thanks.